Alright, guys! Woo! Guys, eto naka-raise to din ako sa Utah Jazz. Tapos under 2.5 points per quarter tayo kay Doraemon. My God, first time ko kinontra sila Kerry sa raise to 10. First time ko ring tumaya sa Utah Jazz. Single bet na raise. Nice! Na raise to 10, 2-0. Okay? Tangina, sana hindi mali. Sana hindi mali. Feeling ko kasi napagpag ko na talaga yung malas eh. Feeling ko napagpag na par. Wala na yung malas yata. Mukhang tuloy-tuloy na to pare. We'll see, we'll see. Excite ako. O, si Doraemon, wag patirahin yan ha. Baka tsumamba pa yung animal na yan. Shot clock ha. 7, 6, 5. Uy, shot clock pare. Masyado kang relax. Kaya naman pala relax. Sayang. Kaya naman pala relax pre. Kayang-kaya umatake. Al Horford, 4-3. Hindi yata ako nang tinayaan sa race to 10 ha. Last 2 games pa naman ng Warriors. Panalo sila sa race to 10. Yun, libre. Boom! Ace Bailey! 4-3. Depensa. Guys, wag niyo patirahin si Doraemon. Al Horford again. Napeke ka par. Nako, Ujimski. Anak ni Steve Kerr sa labas. Bulturok ka. Kasama ka talaga sa package. Animal ka. Bailey. Nice pass. Nice. Binalda si Doraemon. Inusog lang ng ganun, no? In-inch. Oo. Kala ko titira eh. Doraemon ha. Op. Umaamba pa. Rebound. Nice. Push pare. Push mo. Push. Diyos ko naman. Tungkab ka. Curry 4-3. Sablay. 6-3. Kamigin nyo na yung race to 10 no. Para si Doraemon na lang. Nerd kick. To George. Lowry. Tapal. Foul. Nice one. Kunin nyo na race to 10 guys. 8-3. 2 points lang nga ni. Timeout Warriors guys. Nakaamoy ko na. Nangangati na oh. Nangangati na. Pensa tayo ha. Si Doraemon ha. Baka tsumamba yung animal na yan. Naka-under ako dyan. Huwag yung papatresin yan. Si baka ko dyan. Ayun na. Ganda ng ikot. Sinablay. Horford. Body. Tres pa ang hayop. 8-6. Pusin nyo na pre. Baka uminit pa yung Warriors na yan. Air kick. Okay na, turnover pa. Ano ba naman yun? Patay tayo dyan. Ujimski. Uli! Sama talaga sa package si Ujimski. Lowry. Umikot. Wala na yung malas. Napagpag na pare. Kerry, step back. Okay lang, wag lang si Doraemon guys. Yung under 2.5 points na lang natin kay Doraemon. Wag lang makatira tong animal na to eh. Oh, huwag yung papatirahin si Doraemon pare ha. Pods. He can roll. Doraemon. Nagsuot ang bag! Sablay mo! Muntik pa umawa! Rebound. Rebound na! Tutong di maka-rebound. Ayop na yan, gago. Muntik umawa. Tumalbog ng napakataas yun ah. Steve Kerr, ilabas mo na yung animal na yan. Baka makachamba pa yan. Isang tira, parang 2 attempt. Air kick. Keontae George, 4-3. Boom! Abisa si Keontae pare. Ayun na, Kala ko, titira eh. Amang screen ka lang. Huwag ka nang tumira. Kerry na naman. Grabe talaga si Kerry par. Mykhailiuk. Mandug. Pods, nagmamadali. Sinalubong ng balikat eh. Uy, may mga nakatayo sa scoreboard. May papasok pare. May mga nakatayo. Pasok mo. Lalabas to si Doraemon. Sub. Ay, napalabas na. Tagumpay. Babay Doraemon. Balik ka na lang sa second quarter ha. Agus pareho guys. Okay Utah Jazz, pwede na kayo matalo. Kaya nyo, wala akong pakialam sa inyo dyan kahit matalo kayo dyan. Ay, buti na lang halo block sila naman ng bag ni Doraemon pare.